بحافشة بناي مدرة أجازيت بتين إحنا نمهرة إثيوبيا يكون إيرترا النمهرة تمرتي بونو خدو سلاسة سامعي أتي أركز بهالزلم سلازي بزعبازي أستمرازي نساتهم أبتحتي بسوق أبونا مكار زلون أتي أبتحتي أبونا شودان كلاتنا زلنا بتي بناي إيرترا أستمرا زمهار ويدما نمهارة تمرتي بو نخخيد يوم تي سمع بس يحمزلهم مخنياتو نبع علي أبتي ناي أبالنا يسبخا قبع سلازوخونكم بازيك أدمي مزرقهم بوشت إز خيد زنبرة أبي بس يحن كم زنبورون بوشت نبع علي مسؤوم كينا يكاتاتولو سلازنبور كيم بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين أفتفر على خبل علامات تركونا إجزاء بيت السبب مجمرتا منفساوي سلامتنا إجزاء نقدم بمقطع نزي سمعوه قدس دنجل ماريا مدحنا يلاتو إذا ما أتزولدتو ود أملاخ مدحانيتا مخانو بتحتنا كم تأمنت يقلت مالتي مدحاني يلاتو توجهوا يلاتو قدس دنجل ماريا برقص كأمد حاني آلي كم حاج أسل زجبرتها كونتن ويدما حاج أسل زودقتها كونتن كل سب كاو مدحن يدليو بكرسوس مدحن يدليو مالتي سلازي قدس دنجل مريم دما سبيا كم كل سبيا توليدا كم تخلاتنا نولدو أولا الداء تولد سلازم مدحان يدلي أنيرو مالتي كم كل سب مدحان تسبنيرا مدحان يدلي أنيرو سلازي أملاخي مدحانيي بلاتو سلازي كريستوس ناتنا مدحان ترح زي كونه ناك قدس دنجل مريم مدحاني إيو مغنياتو سبيا مدحان مبجاو كم كلاتنا مبجاو مدحان يدليا لازم قالها تأمنا بتحتنا بأملاخي بمدحانيي إلى مخنياتو كاب أدامن كاب هيوانن يا توليدا كاب سماي وردتن ويدما بفولي بسرح منفس قدوس هاي تولدتن بسرح منفس قدوس بقبر منفس قدوس استولد كريستوس تراحي قدس دنجل مريم كم كل سب بتراخبو سبعين سبيتين توليدا سلازم مدحان يدليا كاب أدامن اتمن النتناتا كاب أدامن كاب هوانن سلازوكونه اتمن النتا مدحان يدليو نيرو سلازي بقالا بأملاخي بمدحاني إلى مدحانيا مخانو قدس دنجل مريم تأمنا مالتيو سمعكم وقالهم إذا تمرت إزي منفسي بأملاخي مدحاني باهولو أبزبل أرستي بزعوا دينا قدس دنجل مريم تمالي علت حسرت حادي كلتشحن سران شدشتن فرنجي زحلفو خينو حمرت نايت مال اختخاء نساء قدس دنجل مريم بقلا حاتيات سلاز قبرت وي أب حاتيات سلاز ودقت أيكونن انتاي دقا نساء كم كل سب زرع أدام سلاز خونتن بزر سبعي سلاز تولدتن كابناي أدام حاتيات مالت انت أبسو مدحان يدليا أيو نزخاء مدحاني بمبالا بعلا تأمين أيا يبلو مچم بزعبازي كونه بزعبازم سبات بزح سلازبلنا حجي نزس حتتهم ملسن مهاب أيكونان متينا قدا زم سبات زياتهم عليقهم انبر أي تعارقون إلناكم زي سمعكم بمثلال زفتصموه شنكول لهم كأ زي ترداءكم زلو يوهات سبات نمزخ خار كحجز بمالت إيو كومو كأ اتهم بعلنا بأباسنا غيرناكم علنا إيلوم بأباسين رازم الروحو حبرت أبيات كنت نعخاتكم نمثلال إيلوم نحنا مستومنا أمن مكاريوس كنعرق نكلنا بتي أدينا قدس دنجل مريم انت أبسو يبلان زبل كلتشح زقبره ناي إيرترا أرثوذكس هذا بيت كريستيان اتمرو أستمرو كنمهر إلنا إيو زبلكم وصو حسوت مخانو نمقلات
ዕላማ ዝገበረ እዩ ሕጂ እውን ደጋጊምና እንብሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዓሊቆም እምበር ኣይተዓረቁን ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ከም ዝሰማዕኩምዎ እቶም ናይ ኣባ መቃርዮስ እዚ ተዓልዩ ይጽናሕ ኢልና ክብሉ ከለዉ ተወሳኺ ድማ ነቲ ተዓልዩ ይጽናሕ ዝበልዎ ናይ ነገረ እምነት ወይ እውን ዶግማ ምዃኑን ንዕኡ እንተደኣ ዘይተቐቢልካ ከዓ ከሓዲ መናፍቕ ካቶሊክ ፕሮቴስታንት ካብኦም እንታሕቲ እውን ከም ዘብለካ ብቐንዱ ካብተን ኣሓት ቤተ ክርስቲያን ፍሉይ ከም ትኸውንን ዝተወገዝካ ከም ዝኾንካን ኣፍሪሮም ብኣጽንኦ ተዛረብዎ ሰሚዕኹም እቲኦም ከዓ ብኣንጻሩ ናይ ጌጋ ስኻ ተጋጊኻ ስኻ የተጋግኻን ንበሃለ ይኮናን በዚ ግን ኣብ ሓደ ምሕደራ እንተዳልና ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ክህልወና ስለ ዘለዎ ኢና ስለዚ ነቲ እዚ ትምህርቲ እዚ በተናይ ግብፂ ወይ ድማ ካልኦት ኣሓት ቤተክርስትያን እኳ ዝምህሮ እንተኾና ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኣብያተ ክርስቲያናት ግና ንዕኡ ስለ ዘይምህሮ ንሕና ከዓ ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና በቲ ናይ ኤርትራ ተምህሮ ኢና ክንከይ ተሰማሚዕና እናበሉ ኣቕሊሎምን ዘይኮነ ሓሶትን ክሕልፉ ሰሚዕኹሞም ንሳቶም እውን ሓጢያት ሰሪሓ ይንብልና ተዘረባ ተዘርብ ካብ ኣዳምን ሄዋን ዝወረሰተ ንምንታይ በኣምላኪው መድሃኔት ብል ንሕሪ ሓጢያት ዘይብላ ኣዲ ማርያም ከም ዕንቁ ሰብያ ዕንቁ ኮ ማቴርያሉ ወላ እንተፀረይ ወንተ እንተበለ ብዛዕባ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ መንጎ ኩለን ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ምስራቅን ናይ ኦሪየንታልን በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ድማ ናይ ሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ሎሚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ ከቢድ ውግዘት ኣሎ እዚ ድማ ናይ ሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ 1854 ዓመተ ምህረት ኢማኩሌት ኮንሰፕሽን ወይ ከዓ ውርሻ አዳማዊ ኃጢአት ዘይት አዳማዊ ሞት ዘይተንከፋ ኢሎም ኣብ ዶግማ ዘስፈርዎ እዩ እዚ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ናይ ሐዋርያውያን አቦታት ፈጽሙ ተጠቂሱ ዘይፈልጥ ትምህርቲ ቅድሚ 150 ዓመት ዝኣተወ ዶግማ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እዩ ኣብናትና ጉዳይ እዚ ሓሳብ እዚ ሙሉእ ሰብነት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክሒድና ነቲ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዝለበሶ ፍጹም ሰብ ምስ ፍጹም መለኮት ዝተዋሃደ ዝብል ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ፍጹም ሰብ ንዝብል ሙሉእነት ክርስቶስ ዝትንክፍ ብምዃኑ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ኩለን ብዘይ ኣፈላላይ ነዚ ቃል እዚ ወጊዞንኦም ፈጺመን ድማ ኣይተቐበለኦን ብጀካ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ዝተወልደ ፍጡር ሰብ የለን ንሱ ንበይኑ ድማ ዘርኢ ኣዳም ኣይኮነን ዘርኢ ኣዳም ስለ ዘይኮነ ዝኾነ ነገር ተንኪፎ ኢልና ክንዛረብ ፈጺምና ኣይንኽእልን ኢና እዘን ዓበይቲ ኣርእስቲ ዝበሃላ ዘለዋ ተደጋጋማይ ዝጥቀሳ ግን እዚኣተን ጌጋየን መናፍቅነትን ውጉዛት ትምህርቲየን ኢልና ይኮንና ንወስድና ብኸምኡን ኣይኮንና ንወስደን ብኹላትና ቅቡላትን ክኾኑን ቅቡላት ኮይኖም ናይ ግድን ክኸዱ ዝግብኦም ዝነበሩ ኣርእስቲ ስለ ዝነበሩ እሳቶም ተላዒሎምን መፍትሒ ተረኺብዎምን ብሙሉእ ስምምዒና በፂሕና ኣሎ ንዝኾነ ዝተላዕለት ኢሹ ማለት እያ እዘን ዓበይቲ ኣርእስቲ ዝበሃላ ዘለዋ ተደጋጋማይ ዝጥቀሳ ግን እዚኣተን ጌጋየን መናፍቅነትን ውጉዛት ትምህርቲየን ኢልና ይኮንና ንወስድና ብኸምኡን ኣይኮንና ንወስደን ከምኡ ክንብል ተኮይና ኣብ ትሕቲ ዘን ትምህርቲ እዚኣተን ኣፅሊለን ዘለዋ ካልኦት ኣሕዋት ቤተ ክርስቲያናት ንዓተን ኣብ ምኹናን ኢና ንኸይድ ስለዚ ብኸመይ ክፍታሕ ነይርዎ እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ሓደ ኣገልግሎት ኣብ ሓደ ምሕደራ ኣብ ብሓድነት
ክትከይድ ተደኣ ኮይንካ ኣብ ነገርካ ኩሉ ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልወካ ኣሎ ግድን ክህልወካ ኣሎ ኣብ ሓንቲ ኣውደ ምህረት ኮንካ ኣብ ፅላል ሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኣፅሊልካ ክልተ ዓይነት ትምህርትን ክልተ ዓይነት መንገድን ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ትኽኸውን ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ ንሕና ሽምና እንታይ እዩ ዝብል ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እዩ ዝብል هو ካልኦት ኣሕዋት ቤተክርስትያናት ኣለዋና ዶ እወ ኣለዋና ተንተረፈ ሓሙሽተ ሳተን የምህሮ ደንዝ ትምህርትታት ዝበሃል ዘሎ እዘን ዓበይቲ 4 ርስቲ እወ እምህሮኦ ቅበሎ እቡ ይኸዳ ተኾነ ግን ንሕና ኤርትራውያንን ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትበሃል ልኡላዊት ቤተክርስትያን ዘለና ህዝቢ ኢና ስለዚ እቲ ትምህርቲ ጌጋ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣብናትና ኣጋዚት ቤተክርስትያን ልሙድ ዘይኮነን ቅቡል ዘይኮነን ስለዝኾነ ሓድነት ጌርና ብሓደ ክንጓዓዝ ተደኣ ኮይንና ከዓ ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ኣብ ተልዓለ ኣርስቲ ሓደ ዓይነት ምላሽ ክህልወና ስለዝግብኦ ኣብቲ ዝፀንሐ ጥንታዊ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን መፅሓፍቲ ሰዓታት ኣብ ገዳማት ስብኽ ዝነበረ ትምህርትታት ኮታስ ትውፊትን ቀኖናን ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ንዓዓ ዓቂብካ ንምኻድ እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ መርጌታ ሃብተ ገብርኤል ክብሎ ፀንሑ ተመሊስና ኣብታ ብ95 ዓመተ ምህረት ዝተፃሓፈት ሕግና ንኽእል ንብል ስለ ዘለና ሕጊ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ስርዓትን ንብል ካብ ሃለና ኣብቲ ናታ ስርዓት ዘኺደና ትምህርቲ ኢና ክንኣቱ ዘለና ብዝብል ኣርእስቲ ኢና ዓፂናዮ ኦፍ ኮርስ ኣቀድም ኣቢሎም ናይቲ ብ95 ዝወፀ ቃል ኣዋዲ ብኡ ክምርሑ ከም ፀንሑ እውን ነጊሮም ኣለው ስለዚ እቲ ትምህርቲ እምበኣረይ እሳቶም እናቶም ፅቡቅ ፍቃድ ኮይኑ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ወቂድዎም ኣብታ ቤተክርስትያን ፀንሑ ልዕሊ 2000 ዝኣክል ዓመታት ክመሃረሉ ፀንሐ ስርዓቱን ሕጉን ቀኖንኡን ናይቲ ቤተክርስትያንና በቃ እምበኣረይ ንዑ ሒዝና ብሓደ ኮይና ክንቅፅል ኢና ብሓደ ተተሓሒዝና ክንከይድ ኢና ስለዝበሉ እዘን 4 ኣርእስቲ እዚኣተን እስኹም ኢኹም ጌጋ ነርኩም ንሕና ኢና ቁኑዓት ነርና ብዘይብሉ እንተኾነ ግን በቲ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ትምህርቲ ተጠቃሊልና ክንከይድ ተኣማሚናን ተረዳዲእናን ኢና ዓፂናዮ ካልእ ተወሳኺ ምዚ ኣርእስቲ ዝተሓሓዝ ብምዃኑ ኣባ መቃርዮስ ኣብ ትምህርቶም ብቪድዮ እውን ኣሎ ብዛዕባ ፍልሰታ ጾመ ፍልሰታ ኣመልኪቶም ኣብቲ መፅሓፎም ጽሒፎሞ ዘለዎ ሕጂ ብዝቐረባ ተዘርጊሑ ዘሎ ፍልሰታ ኢሎም እዚ ጾም እዚ ገለ ኣዋልድ ኣዴና ማርያም ክትሕግዘና ኢለን ዝጀመረኦ እምበር እቶም 12 ሃዋርያት ዝጾምዎ ኣይኮነን ተማራሚረ ዘጽናዕኽዎ እምበር ስቕ ኢለ ኣይኮንኩን ዝምህረኩም ዘለኹ ኢሎም ኣለው ሕራይ ቅድሚ 6 መዓልቲ ወይ ድማ እዚ ጾም ፍልሰታ ክጅምር እንከሎ ዝጽሓፍዎ ኣብቲ ናቶም ናይ መሪሕነቶም ሜድያ ፍኖተ ብርሃን ዝብል ከምዚ ኢሎም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እንቋዕ ንጾመ ፍልሰታ ማርያም ብሰላምን ብጥዕናን ኣብጽሐና ጾመ ፍልሰታ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብዚ ሓላፈ ዓለም ናብ ገነት ዝፈለሰትሉ ወይ ዝገዓዘትሉ እዩ ኣብዚ ናይ ጾመ ፍልሰታ እዋን ሓደ ክርስቲያን መንፈሳዊ ፍሬ ንምፍራይን በረኸት ንምርካብን እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ብትምህርቲ ኣቦታትን ብቅዱሳት መጽሓፍትን ተደጊፉ ዝቀረበ ጽሑፍ ኣብ ታሕቲ ተገሊጹ ኣሎ ማለት ጽሑፎም የሰንዩ ማለት እዩ ሕጂ ረእይዎም ዘምስባት እዚኣቶም እቶም መራሒኦም ጳጳስና ዝብልዎም ብዛዕባ ጾመ ፍልሰታ ኣመልኪቶም እዚ ኣዋልድ ብልምዲ ዝገበረኦ ክኾና ከም ዝኽእላ እምበር ሃዋርያት ዝጾምዎ ከም ዘይኮነን ቤተክርስትያን ከም ዘይሰርዓቶን ኣፍሪሮም ክዛረቡ ከለው ኣብቲ መዲኦም ከዓ ከምዚ ናብ ጾመ ፍልሰታ እንቋዕ ኣብጽሓና ኣብ ጾመ ፍልሰታ ክግበር ዘለዎ ናይ በረኸት ስራሕ እናበሉ በቃ ዕላማኦም ህዝቢ ኣታሊልካ ሃብትን ንብረትን ቅድስት ቤተክርስትያን ምብዝባዝ ቅድስት ቤተክርስትያን ምድኻም
ንህዝባውን ፋሕ ምባል ማለት እዩ ፋሕካ የብልዎ ኣለዉ ዝተፈላለየ ምክንያታት እናፈጠሩ እቲ ትምህርቶም ግን ባዕሎም ንባዕሎም እኳ ክሰማምዑ ዘይከኣሉን ብመርሒነት ዘለዉ ማለት እዩ መራሒኦም ከም ዝናበሉ ኣብቲ ናይ መርሒነቶም ሜድያ ፍኖተ ብርሃን ከዓ እንታይ ይብለዉ ሰምዑ ኣለኹም ስለዚ ትማሊ እንታይ ኢልና ሎሚ ከምኡ ፅባሕ እንታይ ክንብልና ዘገድሶም ኣይኮነን ሰባት ይስሓቱ ዝስዕቦም ኣይስኣኑ ዝደለይዎ ክዛረቡ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ዝደለይዎ ክኾኑ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሎም ስለዚ ንሕና ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምንቃሕ ከም ዘድልና ትማሊ ኢልና ሎሚ ንብላልና ፅባሕ እውን ክንብል ኢና ስለዚ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እምነቱ ምስተውዓል ይሃልዎ ርድኢት ይግበር እናበልና ኣብ ካልእ ግዜ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን